Maya blon tigi nga wele be aw bela jelen aw ka bo ko konokulu aw ka bo ko konokulu a damene sogoma 9h la an ka taa ji bon an bemba solamu ye an ka taa ji bon Mali jamana ye ka hɛrɛ ko ɲini ko na jamana kɔnɔ wasa sanji kana hɛrɛ kana jamana kɔnɔ janfa jugu mun bɛ anw kan o janfa ka ban o jibon o y'an bɛnbaw ka namunkɔrɔba dɔ de dɛ Maya o tuma a ye siran bɔ aw kunkolo la u nana an bagabaga ni jahanama ko kumaw ye ngalon fu an bɔra an ka jamana tutigɛbagaw kɔ ka tugu olu ye dunanw de ye donc o danga de bɛ jamana in kɔnɔ dɛ o danga de bɛ jamana in kɔ bi wele bila bɛɛ lajɛlen ma dinɛko tɛ dinɛko kɛlɛ tɛ siyako kɛlɛ tɛ fangako nɔfɛko tɛ jamana kanu min bɛ an na o de kosɔn an tɛ se k'an ka jamana ye tɔɔrɔ kɔnɔ k'an ma foyi kɛ o de kosɔn wele bilalen bɛ a bɛɛ ma cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ ka wuli aw bɛɛ ka bɔ ka na dimanche don juin kalo tile 5 9h Sutadunu voilà foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ne tɔgɔ ye Kɔrɔjɛ Musa Dunbiya bon tɔn min bɛ Mali kɔnɔ ko Maya Blon o bulontigi de ne ni dɔw b'a fɔ tubabukan na ko président donc ka dɔ fɔ tɔn yɛrɛ kan i bɛ se ka dɔɔni fɔ tɔn yɛrɛ fana kan bon Maya Blon kɔni ye tɔn ye Mali kɔnɔ tɔn min sigilen don ka farafindenw lakunu ka golofinw lakunu u ɲɛsin u yɛrɛ ko ma Mali dɔrɔn tɛ tɔn in lakodɔnnen don ayiwa golofinna bɛɛ hali Mali kɔ kan Maya Blon lakodɔnnen don ko tɔn don min b'a fɛ ka anw ka laadakɔrɔw an ka namu k'olu lawuli k'u sigi sen kura kan an ka sɔlɔmindɔya k'o lakuraya ka barika dɔ la ka fanga dɔ la an bɛnbaw tun bɛ taa sira kɔrɔ min fɛ walasa sira in ka lakuraya ka a darajɛya kura ye o tɔn de ye Maya Blon ye an ye a tɔn sogolon an m'a sogolon i n'a fɔ tubabu tɔnw bɛ sogolon cogoya min na k'a fɔ ko président secrétaire o t'anw fɛ yen anw fɛ n'i ko bulon Maya Blon kɔni mɔgɔ mɔgɔ bɛ Manden kɔnɔ bɛɛ bɛ bulon kɔrɔ dɔn donc bulon in mɔgɔ min b'o ɲɛfɛ a bɛ fɔ o ma ko bulontigi dankan bɛ yen ayiwa kodadilannaw bɛ yen nafolo maralaw bɛ yen donc nin bɛɛ bɛ tɔn in kɔnɔ Maya Blon a tɔn a yɛrɛkɛlen don Mali kɔnɔ bi kosɛbɛ an bɛ Bɛlɛdugu a bɛ Manden a bɛ Jitimu a bɛ hali dɔgɔnɔ jamanaw kan a bɛ Mali fan caman fɛ n'i bɔra Mali kɔnɔ fana Maya Blon a bɛ Laginɛ a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Burkina Faso a bɛ Cameroun n'i yɛrɛ bɔra Afrique ka taa tubabu jamanaw kan Europe a bɛ yen Maya Blon tɔndenw bɛ Suisse u bɛ Faransi u bɛ Belgique u bɛ Angleterre n'i taara continent américain kan Maya Blon tɔndenw bɛ Canada u bɛ États-Unis donc Maya Blon bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kosɛbɛ bulontigi Maya Blon ye jibɔn kɛ jamana nin kɔnɔ a ɲinata bɛna kɛ a tako 4nan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jibɔn a kun ye mun ye ani a ka laɲini ye mun ye voilà i y'a fɔ cogoya min na Maya Blon ye jibɔn dɔgɔda k'a kɛ kare natɔ nin dimanche don juin kalo tile 5 a bɛ kɛ Sutadunu jibɔn ye fɛn min anw fɛ yan anw ka namuna ko kɔrɔba de don Sutadunu hakilila jiginna pont 3e pont de awɔ Sutadunu ye an ka sɔnnikɛyɔrɔba ye pont 3e pont min bɛ Sotiba ni Misabugu cɛ o jukɔrɔla la pont kɔrɔnin dɔ bɛ yen ko Babili kɔrɔnin ni mɔgɔ y'o minɛ dɔrɔn i bɛ taa bila jama la sɔnnikɛ jama la ye Babili kɔrɔnin sanfɛla la ye Sutadunu sɔnniyɔrɔ yɛrɛ la a bɛ kɛ dimanche don juin kalo tile 5 ka daminɛ 9h waati la sɔgɔma 9h donc an b'a ɲini Bamakɔ jama cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka jibɔn kɛ jibɔn yɛrɛ ye mun ye jibɔn ye anw ka namuna ko kɔrɔba de ye n'i y'a mɛn ko jibɔn an bɛnbaw tun bɛ jibɔn kɛ fɔlɔ namu kɔnɔna na a bɛ komi n'i bɛ fɛn dɔ ɲini danbaga fɛ anw ka taabolo ni diinɛw tɛ kelen ye diinɛw ko olu bɛ Ala deli mais anw tɛ Ala deli directement
an bɛ an ka laɲiniw an b'o ɲini bɛnba sukuraw fɛ an b'o ɲini sigifɛnw fɛ fɛn mun bɛ an dɛmɛ o laɲini ninnu olu kɛli an bɛ saraka dɔw de bɔ saraka bɔ a bɛ f'o ma ko jibɔn mun y'a tɔgɔ da ko jibɔn ji yɛrɛ de bɛ bɔn ji bɛ bɔn ka an haminaw da ji in kan ka ji bɔn ka sɔrɔ ka ji bɔn dugu ma an bɛ ji bɔn dugu ma k'a sababu kɛ an b'a dɔn hali ni i mɔkɛ i m'a da yɔrɔ dɔn i mɔkɛ ta fa wa ni i bɛnba kɔrɔma hali ni m'u da yɔrɔ dɔn bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ i bɛnbaw bɛ dugu ma u bɛ dugu jukɔrɔ o de kosɔn an bɛ ji bɔn ka o lahinɛtɔ degun mun b'an kan hamina mun bɛ an na o da ji in kan ka sɔrɔ ka ji bɔn ni o haminaw ye ni sarakafɛn wɛrɛw b'an bolo n'o kɛra worow ye n'o ye sɛw ye n'o ye suman basanenw ye n'a ye fɛn wɛrɛw ye fɛn fɛn mana k'an bolo an bɛ sɔrɔ k'o da kan ka o di bɛnba sɔlɔmiw ma u ka an kungo ɲɛnabɔ o de ye jibɔn ye jibɔn ayiwa ji ye sugu fila ye n y'o fɔ ji kanma bɛ yen o ye ji gansan ye foyi ma ɲagami a la i n'a fɔ n'i ye ji kura bɔ kɔlɔn kɔnɔ sisan bamanankan na an b'a fɔ ko ji kanma o bɛ kɛ jibɔn dɔ la ji lakolinen fana bɛ yen o ye ji ɲagaminen ye fɛn dɔ la soit a kɛra dɔlɔ ye soit nɔnɔ walima di kolen en tout cas fɛn dɔw kɔni b'a la min ni ji yɛrɛ tɛ kelen ye o ye ji lakolinen ye o fana jibɔn bɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ ni a ta kun de ye ji gansan n'a b'a fɔ ma ko ji kanma o bɛ bɔn kun jumɛn na o bɛ bɔn i n'a fɔ da kɔmasegin n'i ye ko dɔ fɔ sisan ko e tɛ o kɛ ayiwa i n'a fɔ sisan i ye gɛnɛ dɔ donna i ni muso cɛ i ni muso kɛlɛla belew e yɛrɛ dimina sa ka muso in ka a haramu k'a danga k'a fɔ e tɛ jɛn ni a fɛ bilen k'i ye muso in ka tafe kɛ i ba ka tafe ye i ye kuma jugu fɔ bɔn e y'o fɔ dɔw nana i deli k'a fɔ i ye kuma min fɔ i ka segin kɔ kɛlɛ kana kɛ donc u nana kɛlɛ dala fɔ ka ban donc pour que e ye kalikan min kɛ o kɛra kana i minɛ f'i ka ji de bɔn i bɛ sanankun wele o kana kɔmasegin jibɔn kɛ ka kumakan fɔ ka yafa ɲini ko ka i bɛ segin kɔ o ji bɛ bɔn ni ji kanma de ye ji min kura bɔra ka sɔrɔ fɛn ma k'a la o ye ji kanma bɔnnen bon n'a sɔrɔ sisan i bɛ ka fɛn dɔ de la ɲini i yɛrɛ haminan dɔ i bɛ ka hɛrɛ dɔ de ɲini ka kunsi kan ka kunsi i yɛrɛ ma ka kunsi i ka du ma ka kunsi i ka dugu ma ka kunsi i ka jamana kan o jibɔn bɛ kɛ ni ji lakolinen de ye tɔlɔ b'o la ɲɔdɔla o di kolen o hali dɔw yɛrɛ bɛ tubabulɔ ninnu bɛɛ k'a la ayiwa i bɛ se ka fana ɲɔmugu kɛlen ji la bamanankan na an b'a fɔ o ma ko jalan a bɛ se ka kɛ ni jalan ye a bɛ se ka kɛ ni sumansiw yɛrɛ basannen ye ɲɔgɔn na n'i ye ɲɔkisɛw ni finikisɛw ni malokisɛw ɲagami ɲɔgɔn na fɛn fɛn bɛ dun mɔgɔ fɛ olu bɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na ka i ka sarakabɔ in kɛ ni o ye. Bulontigi yala ni jibɔn min bɛ na kɛ dimanche nata o maaya bulon ka haminako de don wa dɔrɔn de bɛna fɔ a kɔnɔ wa tari jamana mun bɛɛ lajɛlen b'a niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ wa. Voilà, n y'a f'i ɲɛna cogoya min na jibɔn ye fɛn kɔrɔba de ye Mali kɔnɔ koyi maaya bulon ka ko la dalen tɛ mais jibɔn tun bɛ kɛ mɔgɔw de tun bɛ jibɔn kɛ i yɛrɛ haminan de la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ tɔn ka a dilan k'a fɔ ko bɔn an b'a kɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la donc jibɔn in bɛ kɛ Mali bɛɛ lajɛlen de la an b'a dɔn bi an ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ n ka jamana a bɛ janfa kɔnɔ n ka jamana tɔɔrɔya caman b'an kan tɔɲɔ b'an kan anw y'an seko kɛ an ma se k'a ban jibɔn kun ye min ye ni i y'i seko kɛ ko o ko la e ma se i taa a da yira sukuraw la k'a da yira bɛnba sɔlɔmiw na wa k'a da yira sigifɛnw na u ka se k'an dɛmɛ an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ donc a bɛ ka kɛ jamana bɛɛ lajɛlen de kama a tɛ ka kɛ mɔgɔ kelen kama dɛ mɔgɔ kelen haminanko tɛ mɔgɔ kelen haju tɛ a bɛ ka kɛ jamana bɛɛ ye Mali bɛɛ nin yɛrɛ ka bon Mali ma parce que an bɛ ka kɛ farafin jamana bɛɛ b'a kɛ an fɛ ɲinan jamana 20 de bɛ jibɔn kɛ an fɛ
kura ko a tɛmɛna Mali yɛrɛ kan Mali kelen kama a diɲɛ de bɛna kɛ sisan jamana mugan bɛ ko min kɛ a bɛ komi paki bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ cogoya min na chrétienw fɛ i n'a fɔ seliba bɛ kɛ cogoya min na silamɛw fɛ anw fana ka jibɔn ye farafin laada de ye farafin bato dɔ de kɛtɔ ye diɲɛ bɛɛ fɛ tɔ min sera ka kɛ o ye mayabulon ye hakilila jiginna e yɛrɛ da ya sera a yɔrɔ ma e y'a yira k'a fɔ farafinna jamana caman Burkina b'o la Sénégal b'o la Côte d'Ivoire b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se farajɛ la ninnu bɛɛ lajɛlen ye jibɔn o ma wele cogo wɛrɛ la o y'a to jibɔn na yala kun dɔ b'a la wa kun b'a la parce que farafinna ko ka ca taabolo ka ca y'a ye hali n'i ye Mali yɛrɛ ta n'i taara Bɛlɛdugukaw ka sɔnni cogo dɔw bɛ yen n'i taara Jitimu u tɛ yen n'i bɔra yen n'i taara dɔgɔnɔw fɛ yen olu ta kɛcogo dɔw bɛ yen n'i bɔra yen ka taa Bɔbɔw fɛ Senufow fɛ olu ta kɛcogo dɔw bɛ yen donc danfaraninw bɛ yen donc o danfaraninw de kɛra sababu ye ka anw fɛgɛya k'a fɔ ko tɛ farafinw bolo min ye kelen ye o de kosɔn mayabulon y'o ye k'a fɔ ko fɛn min bɛ farafinw bolo n'o ye kelen ye o ye jibɔn ye n'i ye farafin si o siya ta bɛɛ bɛ jibɔn in kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ Mali siya bɛɛ b'a kɛ n'i taara Laginɛ siya bɛɛ b'a kɛ n'i taara Côte d'Ivoire Burkina fɛn fɛn farafin bɛɛ b'a kɛ bon kanw de tɛ kelen ye a wele cogo tɛ kelen ye donc o la an ko bon komi a ju bɔra anw fɛ yan anw ka kan ye bamanankan ye a bamanankan na a bɛ fɔ ko jibɔn donc fɛn o fɛn y'a ye farafinna o bɛɛ y'a ye mayabulon de la o tuma o ko ne y'a ɲini ko bon bɛɛ k'a wele ko jibɔn mun bɛ bamanankan mɛn o mun t'a mɛn o bɛɛ k'a mɛn ko jibɔn fo kan dɔ de ka kɛ a ka kɛ fɔ ko nin y'a wele cogo ye i n'a fɔ chrétien b'a fɔ ko paki bɛɛ ko paki hali ni tɛ tubabukan mɛn bɛɛ b'a fɔ ko paki donc jibɔn fana bɛɛ b'a wele ten ko jibɔn n'i taara Burukina u b'a fɔ ko jibɔn Mosiw b'a fɔ ko jibɔn Dagaraw b'a fɔ ko jibɔn fɛn fɛn bɛ yen u b'a fɔ n'i taara Côte d'Ivoire ABO ni fɛnw bɛ yen bɛɛ b'a fɔ ko jibɔn Betew bɛɛ ko ko jibɔn n'i taara Laginɛkaw n'an bɛɛ ye kelen maninkakan de bɛ yen olu b'a fɔ ko jibɔn n'i taara Faransikan ko jibɔn n'i taara Canada ko jibɔn n'i taara diɲɛ fan o fan bɛɛ ko jibɔn donc jibɔn ye anw ka kan don mais a internationalisera ka kɛ bɛɛ k'a fɔ ko jibɔn e yɛrɛ y'a fɔ ko nin bɛ kɛ jamana yɛrɛ de kama yaasa cogo min na jamana bɛ se ka bɔ janfa kɔnɔ ani ka se ka woloki k'a yɛrɛ sɔrɔ yala i n'a fɔ an ɲɛ b'a an bɛ to k'a ye tuma caman na n'amu tigilamɔgɔw n'o wulila k'u bɛ dubabu kɛ jamana ye k'u bɛ taa ala deliw kɛ i b'a ye jamana b'a bolo don a kun ka musaka d'u ma komi cogo min na a fɛnw bɛ se ka nɔgɔya o bolo cogo min na yala aw ka nin wulikajɔ na o dɛmɛ sera ka d'a ma ni n b'a dɔn k'a fɔ nin y'a siɲɛ naaninan ye min bɛna kɛ dimanche nata ni i y'a fɔ cogoya min na nin ye jibɔn a tako naaninan de ye 2019 an y'a kɛ ka na bila fɔ bi la a tako si la an ka fama ma ye a yɔrɔ la u ma deli ka dɔrɔmɛ kelen di an ma a dɛmɛ si la fana a ko si la an kɔni an tɛ k'a kɛ an yɛrɛ ka haju la dɛ anw bɛ k'a kɛ jamana de ye ayiwa jibɔn san o san tura fila de bɛ faga ɲinan ta bɛ kɛ an tura seekinan de ye k'a faga k'a saraka jamana ka hɛrɛ sɔrɔlen de kama an tɛ k'a dabɔ tɔgɔ kama an tɛ k'a dabɔ jɔyɔrɔ ɲini kama an tɛ k'a dabɔ foyi wɛrɛ kama anw bɛ k'a dabɔ yan jamana an bɛnba mun y'a tu tigɛ ka sɛgɛn kɛ ka warajugu gɛn ka jinɛjugu gɛn ka sajugu gɛn ka jamana tu tigɛ k'i sigi ka dugu da ka dugu sigi o dugu de bɛ ka buruja bi juguw bɛ ka o dugu di janfanciw ma ka an juguw ma o de kosɔn an wulila ka an ta in kɛ an y'a ye jibɔn fɛn fɛn kɛra a dun bɛɛ nɔ yera koyi jibɔn nɔ yera a nɔ yera a fo ka taa dɔn k'a nɔ yera misi bonna a biɲɛ la bawo an ye dangalikan mun kɛ a yɔrɔ la an y'a ye fɛn fɛn mɔgɔ mun tun bɛ faso janfali la dɔw sara dɔw ka du cira dɔw bolila dɔw halakira donc ko caman kɛra an nɔ tɛ dɛ bɛnbaw de nɔ don bɛnbasuw olu ko olu ye jamana min tu tigɛ ka sajuguw gɛn ka jinɛjuguw gɛn ka dugu in sigi u tɛna sɔn juguw ka bɔ ka na tiɲɛli kɛ bawo n'i ye a ye farajɛw de bɛ k'an kɛlɛ bon farajɛw tɛ janfa si siri dugu ma ni o dugu den dɔ ta a la donc an ka duguden minnu bɛ ka don juguw fɛ k'an ka jamana kɛlɛ an bɛ olu fana danga u ka ko ta k'a di bɛnbaw ma k'a ta k'a di jinɛw ma jibɔn in ɲɛna f'an y'a ye dinɛ wɛrɛw bɛ k'a copier k'a fɔ k'olu bɛ tubabu kɛ an b'a dɔn faamaw ma deli ka anw taabolo kɔrɔ mɔgɔw dɛmɛ
mais u b'olu dɛmɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ yala aw de tɛ se u ma waa taara ko bɛ sɔrɔ sira jumɛn de fɛ an bɛ se u ma o kanbɔbaliya fanga tigilamɔgɔ bon ne hakili la u mago de tɛ anw na walima u bɛ maloya u ni somaw ni donsow k'i jɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ walima u bɛ siran u ni somaw ni donsow k'i jɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw ka lagosi ɲɛsira an ye n'o tɛ san si ma kɛ an san 4 filɛ nin san si ma kɛ ni an ma lɛtiri ci k'a kɛ ministère ninnu bɛɛ ministère min concernelen don a la ministère des affaires religieuses et du culte san o san an bɛ lɛtiri sɛbɛn ka ci u ma tɛ an jaabi n'u y'an jaabi san u b'a fɔ ko wari t'an kun k'aw dɛmɛ a dan ye hali u tɛna an ka invitation na ministère de la culture fana bɛ ten o fana an bɛ san o san an bɛ lettre d'invitation ci u ma k'a f'u ye ka dɛmɛ ɲini u fɛ mais u si ma deli k'an dɛmɛ dɛ an yɛrɛ y'a bolo la présidence kabini IBK bɛ fanga la san o san an bɛ lettre ci u ma k'a ɲini ka daminɛ présidence la ka na ministère de la culture la ka na ministère des affaires religieuses et du culte mais ninnu si tɛ ma deli k'an dɛmɛ u tɛna an ka jibɔn yɔrɔ fana na ma deli ka na an ka jibɔn yɔrɔ la u bɛ ka siran mun de ɲɛ an kɔni tɛ o dɔn olu de b'o dɔn kun jumɛn na u tɛ dɛmɛ kɛ ayiwa hali ni fɛn tɛ u kun aw ko fɛn tɛ aw kun aw de bɛ fanga la sɛnɛgalani koyo bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na olu b'u ka sɛw minɛ ka na jibɔn in na olu bɛ u ka baw minɛ ka na an bɛna jibɔn in kɛ aw mun bɛ ɲɛfɛ n'a ko fɛn tɛ aw bolo ayiwa o tɛ se ka faamuya dɛ hali ni ye sɛ kelen minɛ ka na a ye nin kɛ ka aw yɛrɛ dɛmɛ anw bolo o ye ko dɔ ye est-ce que o sababu dɔ fana tɛ diinɛ minnu nalen bɛ n'an bɛ se ka jate n'a fɔ sɔgɔma dugutigi wula fɛ disons sɔgɔma dunan wula fɛ dugutigi est-ce que o de tɛ ka kɛ problème ye bi in na ni aw minnu bɛ ka bɛnbakaw ka taasira lafasa n'o ye yan tu tigɛbaw ye ko o bɛ ka aw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bi i y'a fɔ cogo min na a kɛra ten coyi n y'a f'i ɲɛna sisan an bɛnbaw somaw domaw donsow sirakɔrɔ taamabaw olu de ye yan tu tigɛ ka yan sigi kuranɛ ma ye mali dugusi sigi bible ma mali dugusi sigi au contraire nin livre ninnu kɔnɔ olu ye anw bɛnbaw danga ka kumajugu fɔ an bɛnbaw ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ an sɔsɔ i bɛ na n ta dalu f'i ye olu ye anw bɛnbaw danga an bɔra an ka jamana tutigɛbagaw kɔ ka tugu olu kɔ olu ye dunanw de ye donc o danga de bɛ jamana in kɔnɔ dɛ o danga de bɛ jamana in kɔ bi sinon u y'a fɔ u ka livre kɔnɔ ko la malédiction de Cham o farafinw dangalen don Noé denkɛ Nuhu denkɛ ko o ye farafin ye olu ka livre kɔnɔ farafin ye mɔgɔ dangalen de mais o danga o ye nkalon ye danga min b'an kɔ an y'an ban an bɛnbaw suw la k'an ban bɛnba sɔnnamu na ka tugun olu kɛlɛbagaw kɔ o de danga bɛ an kɔ u y'an danga dɛ u wa danga ye c'est-à-dire que diinɛ dunan ninnu u ye bɛnbɛnbɛn de kɛ k'anw danga a saba bɛ y'an danga a daminɛna juifu la olu ka tora kɔnɔ anw ka dangalikan bɛ yen olu ka tora o sɛbɛnna anw ka tɔɲɔ kan ni min ma sɔn ka le guide des égarés chapitre 17 an ka dangalikan b'a kɔnɔ n'i ye chrétienw ta bible ta u ka fɛn dɔ bɛ yen ko genèse n'i ye genèse ta chapitre 20 à 27 an ka dangalikan b'o kɔnɔ n'i ye kuranɛ ta fɛnɛ o kelen bɛ yen u ka suran dɔ bɛ yen ko al imran n'i y'o ta surat 106 107 an ka dangalikan bɛɛ bɛ nin donc nin diinɛ saba in ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'anw danga k'anw tɛ mɔgɔ ye o diinɛ o nɔgɔnni na tubabuw nana u ka mara sigi k'a fɔ ko anw fana tɛ mɔgɔ ye ka tila ka loi yɛrɛ bɔ ko le code de l'indigène code noir u y'a daminɛ la fana k'an kɛ jɔn ye ko anw ni baganw bɛ an kan sɛnɛkɛ tura min bɛ an bolo k'anw ni olu bɛ ka kan i bɛ se k'a san i ka tura san i bɛ farafin san ten k'i ka ko kala o code noir o bantuma u nana dɔwɛrɛ kɛ tuguni na colonisation daminɛ ko indigène c'est à dire k'anw kɛ bagan ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bon mɔgɔ min bɛ ka tugu olu kɔ bi olu de bɛ fanga la ne b'a fɔ o ma ko tubabu woloso i y'a ye jamana in ko tɛ se ka ɲɛnabɔ donc se dira mɔgɔw ma mɔgɔ minnu tɛ jamana dɔn minnu tɛ jamana yɛrɛ namu fɛ n'a mɛn ko misigɛnna ne ye misi ta k'a di misigɛnna ma mɔgɔ min tɛ misi dɔn ne ko ka misigɛn o bɛ ɲa wa a minɛ cogo tɛ ɲa a bɛ ten de bi ok
yala ka bɔ kuma na welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin minnu ko olu bɛ sigi so n'an b'a fɔ ma ko le retour aux sources ko jibɔn bɛ yen dimanche nata welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin u ma yaasa u ka se ka kɛnɛ sɔrɔ. Bon welewelekan min bɛ ne bolo o ye ka ɲɛsin sani i ka taa yɔrɔ jan o minnu sɔnna ko olu bɛ sigi so ani minnu n'a sigana b'o la n'u bɛ naamu diinɛ tigilamɔgɔ ninnu kɔ halisa mais a ka di u ye a sigana b'o la o ka se aw bara yala i bɛ assurance jumɛn d'u ma. Bon minnu sɔnna k'an ka segin so yɔrɔ kuma t'olu ta la bilen a ye na an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a sigana bɛ minnu na a ye siga bɔ aw dusukun na pewu 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 a ye siga bɔ aw dusukun na fɛn min bɛ yen k'o ye tiɲɛ ye sɔnɔ min dɔgɔya la o ye anw ta in ye tɔ in bɛɛ ye diinɛ namaralen de nana anw fɛ yan ka diinɛ namara ka na don anw fɛ yan donc o diinɛ namaralenw minnu bɛ anw fɛ yan ani a bɛ kɛ a tigiw fɛ cogoya min na kelenw tɛ arabu de fɔlɔ nana n'u ka diinɛ ye arabu diinɛ ye tiɲɛni min don anw kun a ka ca a kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban jibɔnyɔrɔ la n bɛ n'o fɔ tubabuw ye kɔlɔlɔ min don an kun tubabuw mara u ka mara cogo ani u ka diinɛ u ye kɔlɔlɔ min don an ka jamana kɔnɔ o bɛna fɔ jibɔnyɔrɔ la tɛna se o bɛɛ ma yan bi n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ k'i hakilina tigɛ anw ta in de ɲɔgɔn si tɛ nin de fɔlɔ la wa nin de bɛ laban o tuma a ye siran bɔ aw kunkolo la u nana anw bagabaga ni jahanama ko kumaw ye nkalonfu tiɲɛ foyi tɛ yen mɔgɔ si ma taa k'a ye ko jahanama dɔ bɛ yen k'i bɛ bila o tasuma kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ bila o tasuma kɔnɔ anw ye dali masa yɛrɛ de dɔ ye donc dali masa bɛ k'a yɛrɛ jeni donc u bɛ ka mɔgɔw bagabaga ni nin ye ko n'i taara nin jibɔn kɛ n'i taara nin kɛ k'o ye kafiriya ye k'o ye bidaya ye k'i ye fila fara ala kan k'i ye fila fara ala kan mɔgɔ si ma o fɔ anw ka kan bɛɛ la mali kɔnɔ yan mali siya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dali masa ye kelen pe ye an bamananw ko dali masa mari masa dɔgɔnɔw ko an ma ou bien an ba miyankaw ko senufo ko kilo cɔlɔ dɔw b'a fɔ ko kilɛ sikaso fanfɛla la ye donc tɔgɔ b'a la an ka kan bɛɛ la o kɔrɔ k'an b'a dɔn vraiment na ni o ye anw fɛ yan anw b'a dɔn ko dali masa bɛ yen mais dali masa in mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn an kɔni b'a dɔn an ma bɔ sanfɛ ka cun an nana an bɛnbaw de sababu la donc n'an b'a fɛ ka segin dali masa in ma fo an ka taa an bɛnba kɔrɔw olu ka sira kelen de fɛ o de ye sira jɛlen ye o sira ŋuni t'o sira fɛ gunkurun t'o sira fɛ ayiwa dingɛkolon t'o sira fɛ nka ka tugun arabuw kana u ka ko dɔn anw kunkolo ma e b'i jɔ k'i ɲɛsin kɔrɔn fɛ ka kan dɔ fɔ i tɛ kan min yɛrɛ kɔrɔ dɔn a bɛ se ka kɛ i bɛ k'i mɔkɛ neni i bɛ k'i bɛnba dɔw neni e t'a dɔn e bɛ ka min fɔ i t'a dɔn donc an ka bɔ o fili kɔnɔ ka kɛ an yɛrɛ ye mayabulon ka wele ye nin de ye donc a ye sigasiga bɔ aw la pewu 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 a kana an ka jibɔn kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jibɔn kɛra aw yɛrɛ ɲɛna i yɛrɛ hakili mana min di i ma o de ye tiɲɛ ye. ne tun y'an ni kɔmɔtigi komo karamɔgɔ kɔrɛjɔ misa dunbiya ka laseli ye ka bɛn ni jibɔn min bɛna kɛ dimanche nata ni juin kalo tile 5 ko bɛɛ lajɛlen welelen don a siga bɛ minnu na k'u ka siga bɔ o yɛrɛ la o ka na a bɛ daminɛ waati kelen jumɛn na. voilà jibɔn bɛ daminɛ dimanche don sɔgɔmada fɛ 9h o ka bɛɛ sɔrɔ babili kɔrɔnin sanfɛla la yen a ye na diinɛ kɛlɛ tɛ fangako kɛlɛ tɛ ayiwa siya kɛlɛ tɛ an ko de k'an ka segin an bɛnbaw ma an bɛnba solomiw ma an bɛnba suw ma o de don donc bɛɛ lajɛlen welelen don cɛ ni muso cɛko t'a la musoko t'a la denmisɛnya t'a la mɔgɔkɔrɔba t'a la bɛɛ ka na. aw yɛrɛ ye kɔrɔfɔ ma bɛɛ ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka ladalakɔrɔw an k'o latile ka mara sigi so ka woloki sɔrɔ o kɔnɔna na sabu ko ya o ya ko yɛrɛya de ɲɔgɔn tɛ karamɔgɔ i ni ce kosɛbɛ. yala fɛn dɔ dilen don wa i n'o kana diyagoya wa. n'i bɛ. i b'a fɛ ka n'a don. mɔgɔ bɛ na a don. fɛn ma wajibiya mɔgɔ si kan. yala fɛn wajibiya ayi fɛn ma wajibiya mɔgɔ si kan mɔgɔ tɛ na fana k'a fɔ ko n kelen n kungo ka fɔ sɔnniyɔrɔ la an bɛ ka sɔnni kɛ jamana de ye nka ni mɔgɔ min ŋaniya ye siɲɛ kelen ye i bɛ na n'o siɲɛ ye kɛ ni mɔgɔ min ŋaniya ye ba ye na ni o ba ye ayiwa mɛ foyi ma wajibi mɔgɔ si kan an ye min wajibiya mɔgɔw kan dɔrɔn ni aw bɛ na a ye farafinfiniw don a kana an t'a fɛ ka mɔgɔ ye a yɔrɔ la
costume ni karavati bɛ min na ou bien mugu samara bɛ mɔgɔ min sen na walima kɔlɔsi bɛ mɔgɔ min bolo a ye farafin finiw don an yɛrɛ ka finiw don ta ye mun ye aw ka na kɛnɛ kan a faamuna ko bɛɛ k'i yɛrɛ bila yɛrɛ y'a minɛ kɔnɔ voilà ka kɛnɛ sɔrɔ o de don c'est bon Merci.